বাংলার কেউ কেউ বলেন যে তারা যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে তারা রাজ্য থেকে মুসলিমদের বের করে দেবেন। যারা পাকিস্তানে চলে গেছে তারা কাপুরুষ ছিল, আমরা পালাবো না, আমরা কাপুরুষ নই। বাংলা থেকে মুসলিমদের বের করে দেওয়া নিয়ে ক্ষেপে আগুন আসাদুদ্দিন ওয়েইসি। হায়দ্রাবাদের চাকি মসজিদে একটি সমাবেশ ছিল, আর সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেন, কেউ কেউ বলছেন যদি তুমি এত ভয় পাও তাহলে নামাজ পড়া উচিত নয়, ঘরের ভেতরে থাকা উচিত। তারা বলে যে আমরা যেমন মসজিদ ঢেকে রেখেছি আমাদের নিজেদেরও ঢেকে রাখতে হবে, নয়তো ঘরের ভেতরেই থাকতে হবে। বাংলার কেউ কেউ বলেন যে তারা যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে তারা রাজ্য থেকে সমস্ত মুসলিমকে বের করে দেবেন। যারা পাকিস্তানে চলে গেছে তারা কাপুরুষ ছিল, আমরা পালাবো না, আমরা কাপুরুষ নই, আমরা ভারতকে নিজের দেশ ভাবি আর মানব। কখনো বলে এদিকে চলে যাও, কখনো বলে ওদিকে চলে যাও। কোনো গলিতে থেকে কথা বলছি না, ভারতীয় আইনে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রয়েছে। আজকে সেটা কোথায়? আমাদের কাছ থেকে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কখনো বলছে ঘরে বসে থাকো, একজন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন জুম্মার নামাজ বাড়িতে বসে পড়ো। তিনি যোগী আদিত্যনাথের দিকেই টার্গেট করেছেন। একই সঙ্গে বাংলায় তিনি কাকে টার্গেট করেছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আসছি, তবে তার আগে আসাদুদ্দিন ওয়েইসির যে বক্তব্য সেই বক্তব্যটা শুনুন। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमद खाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, विखार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ। नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। একদিকে যেরকম আসাদুদ্দিন ওয়েইসি যোগী আদিত্যনাথের কথা তুলেছেন, তার পাশাপাশি বাংলার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অবশ্যই তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে কি নিশানা করেছেন। কারণ শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় তিনি বলেছিলেন যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে তৃণমূলের মুসলিম বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বাইরে বের করে দেবেন। সেই কথা আসাদুদ্দিন ওয়েইসি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা।
এবং আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সেই বিষয়টিকেই সামনে রেখে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের পাল্টা একটা মন্তব্য করেছেন। আগামী বছরই বিধানসভা নির্বাচন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে আরও একটি রাজনৈতিক দল এবার বাংলায় লড়বে, আসাদুদ্দিন ওয়াইসির এআইএমআইএম পার্টি। সামনের বছর বিধানসভা ভোটে তারা লড়াই করবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতায় মিমের তরফে প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়, আর সেখানেই এআইএমআইএম নেতৃত্ব দাবি করে বাংলায় বলা হয়, মানে দাবি করে তাদের তরফ থেকে বলা হয় যে বাংলায় 33% মুসলিম আছেন, কিন্তু আমাদের মতে বর্তমানে এ রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা 40%-এরও বেশি। ইমরান সোলাঙ্কি এআইএমআইএম মুখপাত্র, তিনি কি বলেছেন শোনাবো তার বক্তব্য। बंगाल गवर्नमेंट आज 2011 का सेंसस है, 33% बोलते हैं मुस्लिम है यहाँ पे बंगाल में। हमारा मानना, हमारा स्टैंड है, अगर सेंसस अभी करवाएंगे पॉपुलेशन का तो 40 से 50% ज्यादा है मुसलमान बंगाल में। हमारे ऊपर केस कर, सरकार बन रही मुसलमान के वोट लेके, सरकार बन रही हमारे वोट लेके, लेकिन हमारे लिए कोई भी काम नहीं। आज मुर्शिदाबाद में भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम जब आगे आवाज उठाए यहाँ पर बंगाल में, हमारे ब्रांचेस से आवाज उठाया सब साथ, तो एक इंटर आर्किटेक्ट हम शिलान्यास कर दिया, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा। मुर्शिदाबाद के लोग कब से लड़ रहे हैं, हम आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन मुर्शिदाबाद के लोग आज तक इसके यूनिवर्सिटी की लड़ाई कर रहे हैं। ये कौन करेगा? तो हम जानते हैं जो दुर्नीति है आज बंगाल में बीजेपी कदम बढ़ा रही है। आज जब सीपीएम गवर्नमेंट थी, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट यहाँ पर थी, तो कितने आर्टिस्ट का ऑफिस थे यहाँ पर, और आज कितने क्लास में माध्यमिक के बोर्ड चलते हैं, मोटो वाला का 10 दिन यहाँ स्टेटमेंट देते हैं या जलसा करते हैं। अल्फाज का जो अल्फाज नहीं समाज संविधान इदारे को इस्तेमाल करते हैं बीजेपी के लोग। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के जो है वो ममता गवर्नमेंट के चेले ही तो है, शुभेंदु अधिकारी को चेले ही तो है ममता के। এবারে ভোটের রাজনীতির কথা যদি বলি, তাহলে ভারতবর্ষে এই রাজনীতিতে এআইএমআইএমকে বলা হয়ে থাকে যে বিজেপির বি টিম, কারণ যেখানেই এআইএমআইএম যায় বা ভোটে লড়ে সেখানে মুসলিম ভোট তারা পায়, এবং এই মুসলিম ভোট পেয়ে সেখানে বিজেপি বিরোধী যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এক্ষেত্রে যদি পশ্চিমবঙ্গের কথা বলি, তাহলে এআইএমআইএম যদি পূর্ণ শক্তি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করে, সেক্ষেত্রে মুসলিম ভোট তারা পাচ্ছে। তাহলে মুসলিম ভোট তারা পেলে সেই ভোটটা কাটছে কার? তৃণমূল কংগ্রেসের, রাজ্যের শাসক দলের। তার কারণ রাজ্যের শাসক দলের হাতে রয়েছে এই সংখ্যালঘু ভোটের ম্যাক্সিমাম, মানে যে 33% মুসলিম জনসংখ্যার কথা বলা হচ্ছে, পুরোটাই রয়েছে তৃণমূলের হাতে। সেখান থেকে যদি 5% বা 10%ও ভোট এআইএমআইএম কাটে, তাহলে আখেরে সুবিধা তো হবে বিজেপিরই, তাই না? এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।